experiment namin to. May kagat na. Ilalagay namin dito. Bubulayan. Naakat to. Itong chocolate. Paakyat. Ito, Sprite naman ito. Ito, chocolate. Itong chocolate, ginamit namin. Yung coin. Tagal naman. Yan na, umaakit na. Umakit na. Alam mo. Kunin natin, guys. Tingnan mo. Titigas yan. Titigas yan. Laksan mo. Laksan mo. Lang. Rinig nyo yun, guys. Ano na yan? Bato. Bato. Kapag lumipad, bato yun. Kagatan namin. Gusto nyo. Sakit. Yan, sa apron. Guys. Hawakan mo. Sakit niya sa ipin. Ito. Tumunog. Ano naman? Tumunog. Sarap. So, ayan lang, guys. May nga hablet. Ayan lang, guys. Ibang experiments naman gagawin namin. Mga next day. Or next week, yes. Bye-bye.